बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुस्सेहत यूट्यूब चैनल के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन किराम, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें बिला वजह तंग करना शुरू कर देते हैं और जगह जगह हमें बदनाम करने लगते हैं। ना हुई हुई बातों को हम पर थोपते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं और तरह तरह के बेहुदा कलिमात और बेहुदा अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी इस तरह के मसले का शिकार हैं, कोई ऐसा आपका भी दुश्मन पैदा हो गया है जो सामने तो दोस्त है लेकिन पीठ पीछे दुश्मन है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। ऐसे दुश्मन की ज़ुबान बंदी का अमल इस वीडियो में बताया जाएगा और इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। मौजूद सामीन किराम, फ़ी ज़माना दुश्मन जो है वो सामने नहीं आते, पीठ पीछे वार करते हैं और वो इस तरीके से वार करते हैं कि हमारी इज़्ज़त को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश में लगे रहते हैं। वैसे तो इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह जिसे चाहता है बेपनाह इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है बेपनाह ज़िल्लत दे देता है और यूँ दुनिया में वो ज़लील और रुस्वा हो जाता है। लेकिन मौजूदा ज़माने में कई लोग ऐसे हैं जो लोगों को, दूसरे लोगों को बिला वजह ज़लील करने पर तुले हुए होते हैं। ये हासदीन होते हैं। जब इनका हसद बढ़ते बढ़ते इनके दिल से दिमाग तक पहुंचता है तो फिर ये उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग जादू टूना करवाते हैं और जादू के ज़रिए अपने दुश्मन को ज़ेर कर देते हैं, और जो जादू नहीं करवाते वो फिर आपको जगह जगह बदनाम करना शुरू कर देते हैं और इसी कोशिश में रहते हैं कि कोई आपकी ज़रा सी भी इज़्ज़त ना करे। अगर किसी जगह आपकी कोई अच्छाई का ज़िक्र होता है तो ये लोग फ़ौरन वहाँ पर आपकी बुराइयाँ शुरू कर देते हैं और यूँ लोगों को आपकी तरफ से मुनखरिफ कर देते हैं। और ये एक तरह से बहतान भी है, गीबत भी है, और गीबत और बहतान की सज़ा बहुत सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे हर गोश्त, इंसानी गोश्त खाने से तशबीह दी है। इससे हर मुमकिन बचना चाहिए, लेकिन क्या करें कि हसद जिसके दिल में पड़ता है वो उसकी आंखों पे पर्दा पड़ता है, उसको फिर कोई चीज़ नज़र नहीं आती। वो अपने हसद की आग में इस कदर आगे चला जाता है कि कोई भी हद पार कर सकता है। सामीन किराम, ये लोग आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं और आपके ऑफिस के वर्कर भी हो सकते हैं, आपके कोलीग भी हो सकते हैं, और इनमें से कई ऐसे मेहरबान भी हैं जो रोज़ाना आपके साथ ही उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, गपशप करते हैं, लेकिन अंदर इनके शैतान छुपा हुआ है। शैतानी ख़यालात इनके दिल में बसे हुए हैं और हसद की आग ने इनके दिलो दिमाग को अपने काबू में लिया हुआ है। इसीलिए ये आपको ज़लील करने की, बदनाम करने की और आपकी इज़्ज़त कम करने की, ख़त्म करने की कोई कोशिश और कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अगर आप इस किस्म के मसले का शिकार हैं, चाहे वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, और लाजमी आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी इस तरह के लोगों से वास्ता पड़ा होगा जो ज़ाहरी तौर पर आपके दोस्त होते हैं, आपके मेहरबान और चाहने वाले लगते हैं, लेकिन आप अंदर उनके सांप होता है, अंदर उनके जहर भरा होता है और हर मौके पर आपको ज़लील और रुसवाई का सामना करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सामीन किराम, अगर आपके इस तरह के मामलात हैं और कोई ऐसा दुश्मन जो आपकी ज़लालत और रुसवाई का सबब बन रहा है, बिला वजह आप पर इल्ज़ामात लगा रहा है, बिला वजह आपको बदनाम करने की कोशिश में लगा हुआ है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है और अपने तौर पर आपका दुश्मन बना बैठा है, तो उससे निजात के लिए, उसकी ज़ुबान बंदी के लिए, उसकी शरारतों से निजात के लिए, उसकी इस तरह की अजीब व गरीब हरकतों से निजात के लिए एक बेहतरीन अमल लेकर हाजिर हुआ हो।
قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں شفا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ جب اللہ کا کوئی بندہ اس پاک کلام کو پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کا وہ مقصد پورا کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ عمل سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مبارک سورت ہے اور اس وقت نازل ہوئی جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زبانیں کھولی اور ناپاک جسارت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ناپاک زبانوں کے ذریعے سے ایذا پہنچانے کی ناکام کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع خود کیا اور اس پاک اور مبارک سورت صرف 3 آیات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر بھی عطا فرما دی اور دشمنوں کو بھی نیست و نابود فرمایا اور بے نام و نشان فرما دیا۔ سامعین کرام، یہ سورت مبارکہ دشمنوں سے بچاؤ کے لیے، ان کی زبان بندی کے لیے اور ان کی عجیب و غریب حرکتوں کے لیے اور ان کی تکالیف کے لیے بے انتہا مجرب مانی جاتی ہے، اور جتنے بھی مشائخ عظام اور علماء کرام اور کاملین عامل حضرات ہیں، ان کا یہی ماننا ہے کہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے سورۃ کوثر انتہائی مجرب، شاندار اور باکمال سورت مبارکہ ہے۔ طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں۔ آپ صبح سویرے جب بھی بیدار ہوں اور بیدار ہونے کے بعد وضو کر لیں، وضو کر کے بیٹھ جائیں اور پھر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ 11 بار درود شریف پڑھ کر اس شخص کا تصور اپنے ذہن میں پختہ کریں جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے اور پیٹھ پیچھے آپ کی بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے۔ تو اس کا تصور پختہ کرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں اور تصور میں اس شخص پر دم کر دے، دوسری مرتبہ پڑھیں پھر دوسری بار بھی دم کر دے۔ اسی طریقے سے 21 بار سورۃ الکوثر پڑھیں اور 21 بار ہی دم کر دیں، پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں، یا رب العالمین، یہ تیرا پیدا کیا ہوا بندہ میرے لیے سردرد کا باعث بنا ہوا ہے، تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے اور میں صبر کیے ہوئے بیٹھا ہوں، مجھے اس کی تمام تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، اس کے بچھائے گئے کانٹوں سے اور اس کی لگائی گئی آگ سے محفوظ فرما اور اس کی ان حرکتوں سے مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، مجھے ہر پل اس کے شر سے محفوظ فرما۔ یہ دعا کر کے آپ اٹھ جائیں۔ 7 دن آپ لگاتار یہ عمل کریں، پاکی کی حالت میں ہی کریں، پختہ تصور باندھ کر یہ عمل کریں اور اس عمل کو صرف انہی لوگوں کے لیے استعمال کریں جن سے واقعی آپ پریشان ہیں اور جو واقعی آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ کسی دوسرے شخص کے عمل کے لیے، پڑھنے کے لیے اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ آپ 7 دن لگاتار اس عمل کو کریں۔ 7 دن کے اندر اندر وہ شخص، وہ مرد یا عورت اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا، آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا، آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا چھوڑ دے گا، اور جو حسد کی آگ اس کے دل اور دماغ میں لگی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین اپنے اس پاک کلام کے صدقے میں آپ کو اس کی تمام قسم کی ایذا رسانیوں سے اور تمام قسم کی لگائی گئی پریشانی اور مصیبتوں سے بچا لیں گے۔